میرے عزیزوں میرے ساتھ حوالہ نکالے خروج کی کتاب خروج کی کتاب اور اس کا 9واں باب 27 اور 28 آیت ہم قرآن کے زندگی بخش کلام میں سے سنیں گے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 9واں باب 27 اور 28 آیت۔ میری گزارش ہے بیٹے حماس سے دعائیں اور تلاوت کرنے میں ہماری لازم ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو اسلام۔ خروج کی کتاب 9واں باب 27 اور 28 آیت۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا، خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں، خداوند سے شفاعت کرو، یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے کی وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے بیٹا۔ آئے میرے عزیزوں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا عدالتی باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پنطس پیلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، میروا میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا کا عدالتی باپ کے دائنے بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کے دار کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی شہادت، گناہوں کی معافی، بدل کی قیامت اور اپنی زندگی پر آمین۔ بہت شکریہ، آپ سب کا بیٹھ جائے گا۔ خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام ہے، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج کا جو ورد ہم نے پڑھا ہے خروج کی کتاب میں سے 9ویں باب کی، آج ہم 27 اور 28 آیت کو آج ہم نے تلاوت کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے گناہ کا اقرار۔ کیا ہے مضمون؟ اقرار۔ آپ سب خوش ہیں؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے گا، یہ جو ورد آج ہم نے پڑھا ہے یہ ایسے شخص کا اقرار ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن کام ہے۔ فرعون کا نام سن کر ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ فرعون ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے خدا کی مخالفت کی، ایسی شخصیت کا نام ہے جو بت پرستی عروج پر کرنے والا ہے انسان، یعنی غیر اقوام کا آدمی تھا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے شریعت کی مخالفت۔ اب یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا 3 باب 4 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اب شرع کیا ہے؟ شرع ہے خدا کے احکام، آئین، دستور۔ جو بندہ خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ۔ اب فرعون کیا کیا گناہ تھا؟
खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि जा फिरौन से ये कह कि ये मेरी कौम है, इनको छोड़ दे और जाकर ये मेरी इबादत कर। ये खुदा का क्या था? खुदा का क्या था? हुक्म था भाई। आप क्या समझते हैं? खुदा का हुक्म था। फिरौन के पास मूसा लेकर आया और कहा कि खुदा मुझे मिला है कि इस मेरी कौम को जाने दे ताकि ये जाकर मेरी इबादत करे। फिरौन ने कहा ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। अब खुदा का हुक्म ना मानना क्या है? गुनाह। आप मेरे साथ हैं? आप बोले, मैं चाहता हूं आप बोलकर मुझे बताएं खुदा का हुक्म ना मानना क्या है? गुनाह है। और फिरौन ने क्या किया है? गुनाह किया। और यहां पर जो हमने पढ़ा है क्या लिखा है? लिखा है कि फिरौन ने क्या कहा था? फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया। मैंने इस दफा क्या किया है? गुनाह किया है। खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। मैं और मेरी कौम क्या, हम दोनों क्या हैं? आज का जो हमारा मजमून है वो है गुनाह का इकरार। गुनाह का क्या है? अब इसमें दो पोजीशनों पर हम खड़े हैं। एक है संजीदा और एक दूसरा है गैर संजीदा तौबा। गुनाह का इकरार, एक है संजीदा इकरार और एक है गैर। आप मेरे साथ हैं? दो चीजें हम आज सीखेंगे। एक है संजीदा इकरार और दूसरा है गैर संजीदा इकरार। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है हमारा गुनाहों से इकरार। और यहां पर फिरौन ने अपने गुनाह का इकरार किया, पर ये कैसा इकरार था? यहां पर इस आयत में 37वीं आयत को पढ़े तो यहां पर क्या लिखा है? 27वीं आयत को कि यहां पर फिरौन इकरार करना खुदा सादिक है, हम बदकार है, मेरी कौम बदकार है, हमें इस अज़ाब से निकाला जाए। और आगे जाकर जब आप पढ़ते 24वीं आयत को तो क्या लिखा है? 34वीं आयत में लिखा है जब फिरौन ने देखा कि महीना और ओले और माकूफ हो गए तो उसने और उसके खादमों ने और ज्यादा गुनाह किया और अपना दिल सख्त कर लिया। और फिरौन का दिल सख्त हो गया और उसने बनी इस्राएल को जैसा खुदावंद ने मूसा की मां पर कहा था उन्हें चाले ना दिया। अब मुझे बताएं, फिरौन 27वीं आयत में अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। मूसा से कह रहा है कि मेरी जान छुड़ा दे, इन औरों से मेरी जान छुड़ा दे क्योंकि मुल्क बर्बाद हो चला है। हमारी जान छुड़ा क्योंकि हम बदकार है, मेरी कौम बदकार है, मैं बदकार हूं, खुदा सादिक है, मेरी जान छुड़ा दे। और जैसे ही आसमान साफ हो गया, इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया, उसने उस तौबा से अपना मुंह फेर लिया। उस तौबा से क्या किया? अपना मुंह, यानी उसका इकरार करना गैर संजीदा। क्या था? गैर संजीदा। गैर संजीदा तौबा, यानी हम तौबा करें और तौबा उस वक्त करें जब हम पर मुसीबत, परेशानी, दुख आ जाए। हम खालिक के सामने, खुदा के सामने इस बात का इकरार कर रहे हो, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैं इस मुसीबत से बहुत परेशान हूं। और जैसे ही वो दो कदम मुसीबत पीछे हटे और हमारा जहन चेंज हो जाता है और हम ओकी पंजाबी च की कहते ने, हाडे ओही रस्ते ते ओही पेटे। की हुंदा है? हाडे ओही रस्ते ते ओही पेटे।
یہ ہے غیر سنجیدہ اقرار. یہ کیا ہے؟ غیر سنجیدہ. اور جو فرعون نے کرا. بائبل مقدس میں صرف ایک ہی شخصیت نہیں ہے جس نے غیر سنجیدہ اقرار کیا. میں چند شخصیات کا آپ کے سامنے کچھ شخصیات رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے غیر سنجیدہ اقرار کیا اور بعد میں ان کو کیا بھگتنا پڑا. یہاں پر فرعون کو کیا ہوا؟ غیر سنجیدہ اقرار کرنے کے بعد صرف اس نے یہاں پر نہیں، آگے بھی اس نے کیے. اپنے بیٹے کو کھو دیا. کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو، اپنی قوم، پوری قوم کو، پوری افواج کو بحر کلزم میں بہتے دیکھا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، غیر سنجیدہ اقرار ایک نہ ایک دن ہمارے لیے پھندا بن جاتا ہے. ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ہم مطلب کیا؟ مطلب پرست بن جاتے ہیں خدا کے سامنے. جب مصیبت آئی اقرار کیا، جب مصیبت آئی توبہ کر لی، جب مصیبت آئی ہم خدا کے سامنے جھک گئے، اور جیسے ہی اس مصیبت ٹل گئی ہم اس تمام اقرار، اس تمام گناہوں کو جو ہم نے خدا کے سامنے کی وجہ اس کو بھول جاتے ہیں. پھر خدا اس کا بدلہ لیتا ہے. خدا کیا لیتا ہے؟ اس کا. میرے عزیزوں، میرے بھائی، میرے بہن، ایک اور ایسی شخصیت جو بائبل مقدس میں موجود ہے، ہم اس کا بھی ذکر کریں. وعدے کی سرزمین کے پاس بنی اسرائیل کا پڑاؤ پڑ گیا. یعنی کینان کی سرزمین کے یہاں پر بنی اسرائیل آ کر بیٹھ گئے. اب کینان کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا اس نے بلک کو پیغام یہ بھیجا. کیا پیغام تھا؟ بلک ایک غیر، بلام ایک غیر اقوام کا نبی تھا. اس نے جا کر بلام سے کہا کہ جلدی آ، اور میرے سامنے ایک قوم آ گئی ہے جو مجھ سے لڑنا چاہتی ہے، تو آ ان پر لعنت کر تاکہ میں ان کو شکست دوں. بلام جب رات کو سویا اس نے کہا میں نہیں جانا. انہوں پہلا خدا کو پوچھنا تو جانا ہے کہ نہیں جانا بھائی تیرے نام. خدا نے رات کو بلام سے کہا. 34ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، گنتی کی کتاب 22ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جا، تو ان کے ساتھ مت جا. اب آفر کیا تھی؟ بلام کو ایک آفر تھی. آفر یہ تھی کہ بھائی میں تینوں بڑی کی دولت داں گا اور تیرا مقام ایک بڑا بڑا کر دوں گا اگر تو آگے اس قوم دے لعنت کر دے. تو کی ہویا؟ بلام نے کی کیتا؟ بلام اس لالچ دے وچ آ کے کہ میں جڑا جا کے مینوں رتبہ لب جانا، مینوں روپیہ لب جانا، مینوں سونا لب جانا، اونے کی کیتا؟ اپنا سارا کچھ چکیا اور ٹر پیا جا کے کینان دی سرزمین دی طرف کہ جا کے میں بنی اسرائیل دے تے لعنت کراں. راہ دے وچ خدا نوں ملیا تے نے کہا کہ تینوں میں کی کیا ہے؟ تے جدوں تسی 34ویں آیت نوں پڑھو تو اسے لکھا بلام نے خداوند کے فرشتے سے کہا مجھ سے خطا ہوئی. مجھ سے کیا ہوئی؟ میرے عزیزوں، آج ہماری زندگیاں کچھ اسی طرح سے ہے. خدا ہمیں احکام شریعت دیتا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، پر ہماری زندگی کے اندر لالچ گھونٹ کر پڑا ہوا ہے اور ہم رتبے اور پیسے کی لالچ میں خدا کے احکام کو کیا ہوتے ہیں تو جب پھنس جانے ہیں تو پھر کی ہوں گا؟ پھر اسی کہنا خداوند میں نے خطا کی. میں نے کیا کی؟ خطا کی. ایک اور ایسی شخصیت بنی اسرائیل وعدے کی سرزمین پر جا کر بیٹھ گئے اور خدا کی طرف سے ایک حکم تھا. میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں ایک دلچسپ کہانی ہے اور ایک سبق آموز کہانی ہے. وعدے کی سرزمین پر جا کر جب بیٹھ گئے تھے یشوع کی سربراہی میں خدا نے کہا کنعان کی سرزمین پر ہر چیز کو مٹا دینا ہے سوائے کس کے؟ سونا، چاندی اور پیتل. یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں.
किसी की नहीं है, ये सिर्फ खुदा की थी। ये किसकी थी? खुदा ने कहा सोना चांदी पीतल जहां भी तुम्हें मिले उसको उठाकर खुदा के सामने लाना है, खुदा के पास लाना है, क्योंकि ये मखसूस की हुई चीज है। और खुदा ने कहा इसको किसी ने नहीं लेना। अब वहां पर एक बंदा जिसका नाम अकन था, उसको सोना मिल गया, चांदी मिल गई, और उसके अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है और दिल ललचा गया। मेरी बात को समझ दे, ललचा गया ये नहीं होता, दिल लालच आ गया। उन्हें कहा यार इतना सारा सोना और इतनी सारी चांदी, उन्हें चुकी ते बचाए इसने कि खुदा दे कोल लै जावे। उन्हें जाकर अपने खैमे दे थल्ले जाकर कोई टोया कढ़िया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाकर छुपा दिया। अब वो वक्त ऐसा था कि जब बड़ी इसराइल अपने इर्द गिर्द की कौमों के साथ जंग लड़कर उस सरजमीन को साफ कर रहे थे। और एक जगह पर क्या हुआ कि खुदा के लोग जब गए और जाकर एक जगह पर एक लोगों के साथ लड़े और उन्होंने शिकस्त खाई, और यीशु रात भर रोता रहा, दिन भर रोता रहा, खुदावंद ये क्या हो गया, हमारे लोग मारे गए हैं, सब कुछ मारा गया, क्या हुआ है हमसे? खुदा ने कहा यीशु खड़ा, ये ऐसे ही नहीं हुआ, तुम्हारी कौम में से लोगों ने गुनाह किया है। क्या किया है? गुनाह किया है। मेरे अजीजों, लोगों को इकट्ठा किया गया। मैं जो यहां पर जो बात करने वाला हूं वो ये है कि खुदा की पकड़ चो आऊं तो पहला सानू तौबा कर लेनी चाहिए। सानू की कर लेनी चाहिए? सानू उस वक्त ही तौबा करना जो साडी गिच्ची तो कुटी जाती है ते ਅਸੀਂ फिर कहना खुदावंद मुझे छोड़ दे, मैं हुण बस मर चला, मैं हुण अपने गुनाहों का इकरार कर। उससे पहले हम कभी भी अपने गुनाहों का इकरार, यहां पर अकन ने भी कुछ इसी तरह से किया। खुदा ने जब कहा कि भाई आइयो भाई प्यारे जिन्हें बंदे ने गुनाह किया, अकल के पास मौका था और वो सब कुछ लाता और कहता यीशु ये मैंने गुनाह किया है, ये चीजें मेरे पास थी, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मुझे माफ कर। पर ऐसा उसने नहीं किया। खुदा ने कहा है कोई भी बंदा नहीं मैं मानता कि कितने गुनाह किया है, चलो ये करो जी बेटा आप नीचे बैठ जाओ, हेलो बैठ जाओ नीचे। तो क्या हुआ? खुदा ने क्या कौम को कबीला कबीला मेरे को लावे। यहूदा का कबीला पकड़ा गया। यहूदा का जब कबीला पकड़ा गया और यहूदा के कबीला के बाद ज़ारा का कबीला पकड़ा गया, ज़ारा के बाद जब्दी, और जब्दी दे बंदे बंदे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, जब्दी दे बंदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अकल पकड़ा गया। ਉਹਨੇ कहा हाँ भाई तू गुनाह किया है, खुदा दस दिता है कि तू गुनाह किया। उन्हें कहा हाँ मैं गुनाह किया, मेरे को खता हो गई, मेरे को की हो गई है? खता हो गई है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, यीशु की किताब 7 बाब और उसकी 20 आयत में ये इकरार है अकल का। अकल ये क्या? मैं गुनाह की तो ने कहा होने से गुनाह दे इकरार का कोई फायदा नहीं। लोगों ने क्या किया? बड़ी इसराइल ने क्या किया? अकल, उसका पूरा खानदान, उसके बच्चे, उसके मुएशी, सब कुछ उन सबको उन लोगों ने एक जगह पर जमा किया और मैदान में ले गए और अकल को उसके खारे खानदान को पत्थर मारकर उन्होंने संसार कर दिया। क्या कर दिया? बाइबल मुकद्दस में इस बात का जिक्र है कि अकल की जगह पर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थरों का ढेर बना दिया ताकि लोग जाने कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है और उसका इकरार नहीं करता, उसका हाल इसी तरह से होता है। उसका हाल क्या होता है? मेरे भाई मेरे बहन, हमारा इकरार उस वक्त होता है जब साड़ी गिच्ची तो खड़ी जाती है। अकल ने भी उस वक्त गुनाह का इकरार किया जब वो पकड़ा गया। जब वो क्या हुआ? पकड़ा गया। मेरे अजीजों, मेरे भाई मेरे बहनों, जब अदालत का दिन आ जाना है तो फिर तू ही पाए पेट में न मार दो। खुदावंद असी तेरे गुनाहगार है, जमीन ने सी बड़े गुनाह की दे दी, इकरार करने हैं। खुदा कहेगा मैं अब ये इस इकरार को वहां चले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा इकरार कैसा इकरार है? संजीदा इकरार है या गैर संजीदा इकरार है? हमारा इकरार किस तरह का होना चाहिए?
हमारा इकरार दाऊद की तरह होना चाहिए। उसने भी गुनाह किया, पर उसने जब इकरार किया तो सच्चे दिल से किया। उसने जब इकरार किया तो सच्चे दिल से किया। मेरे अजीजों, हमारा इकरार भी दाऊद की तरह होना चाहिए। हमारा इकरार भी उन तमाम लोगों की तरह होना चाहिए जो बाइबल मुकद्दस में जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। मेरे अजीजों, हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। सौल ने भी 3 दफा अपने गुनाहों का इकरार किया, लेकिन उसने गैर संजीदा इकरार किया। आज हमारी जिंदगियां, हमारी जाने, हम किस तरह से खुदावंद का गुनाहों का इकरार कर रहे हैं? हम संजीदा इकरार करते हैं या गैर संजीदा इकरार करते हैं? कि जदों सानू कलाम सुनन नूं लभदा उदों ही तौबा कर लैंदे आ, ते जदों असी चंद दिन गुजरदे ने फिर ओही रस्से ते ओही, आप बोल सकते हैं इसका आगे वाला फिक्रा, ओही रस्से ते ओही पैंडे। मेरे अजीजों, खुदा इस इकरार को पसंद नहीं करता। खुदा संजीदा इकरार को पसंद करता है, क्योंकि वो संजीदगी से इबादत को, जिंदगियों को संजीदा चाहता है। गैर संजीदा लोगों को पसंद नहीं करता कि आप उसके साथ चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, तो गैर संजीदा चल रहे हैं। खुदा ऐसी जिंदगियों से खुश नहीं है। खुदा उन जिंदगियों से खुश है जो संजीदा तौर पर उसके साथ चल रहे हैं। क्या है? जो संजीदा तौर पर उसके साथ चल रहे हैं और उसको अपना मुनज्जी खालिक मानते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद आज हमें चाहता है कि हम फिरौन की तरह इकरार ना करें, हम अकल की तरह इकरार ना करें। जो इतो सारी गिची पड़ी जाए तो इकरार करें। हमें इकरार करना चाहिए दाऊद की तरह। अगर जब हमें पता चले फौरन उसका इकरार करें और अपने गुनाहों को छोड़ दें। अपने गुनाहों को क्या करें? छोड़ दें, फिर कभी भी गुनाह ना करें। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह ने जब उस औरत को शिफा दी जो गुनाहगार थी, उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। फिर गुनाह के लिए है कि होर तू इकरार कर लिया तो फिर गुनाह जाके कर ले। कहा फिर गुनाह ना करना। आज हम भी जब इकरार करें तो फिर हम भी गुनाह ना करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए सब खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है आज के कलाम के लिए दुआ हम अपने भाई जुबान के साथ करते हैं।